Ramai juga ya. Ini padahal hari Jumat. Harinya masuk Syafaati ibu bapak kami ya Allah, syafaati anak kami ya Rasulullah. Allahu Akbar. 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 Salam semangat untuk para pejuang dimanapun kalian berada, dan tetap percaya tak ada satupun usaha yang mengkhianati hasil akhir. Oke guys, kali ini kita mau laksanakan sholat ibadah. Dari saya Fajar Ia pribadi pejuang bisa mengucapkan menaruh terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin, segala ada salah mungkin apa yang kurang kali ini kita mau sholat itu juga jadi kita dibantu sama Ansar Ahmad guys. Kita tinggal masuk ke tempatnya. Orang-orang banyak yang layak kalau di sini. Oh, ini tempat wudhu, wudhu ya. Tempat wudhu aku itu turun. Wes, itu untuk tempat wudhunya di situ guys. Banyak banget ini. Tempatnya sama telepon. Iya. Ya Allah, kami rindu dengan orang tua kami ya Allah, rindu dengan anak-anak istri kami ya Allah. Kami ingin memeluk beliau ya Allah, ingin membelai beliau ya Allah. Masukin sini. Ya Allah, jangan kau ambil nyawa kami di Taiwan ya Allah. Pulangkan kami dengan selamat ya Allah. Beri kesempatan kami untuk bisa merawat orang tua kami. Disuruh suci tadi, dicek suhu ya sama cuci tangan. Terus tadi kita masukin kartu apa itu masuk di dalam. Apa? Ramai juga ya. Ini padahal hari Jumat. Harinya masuk ibu bapak kami ya Allah, syafaati anak kami ya Rasulullah, syafaatilah teman-teman kami yang meninggal di Taiwan ya Allah ya Rasul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. ويا النبي رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت لصاحبك لعيد الأضحى والإمام هو يحلق فقدمون أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم طول الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأنور والسيد على معالي الدين. يا رب احتم لنا منك بالخير ويا خير الناسين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah hadana subul salam wa afamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأكبر ويوم الحج الأكبر ويوم بدل الله خليله إبراهيم
وآبانا الله فضيلته للأنام فتقربوا رحمكم الله تعالى بذبائحكم وعظموا شعائر ربكم لعلكم بلقاء ربكم تفلحون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, sepanjang malam gemuruh kalimat takbir, tahlil dan tahmid berkumandang bersautan mengaturkan hati-hati orang yang beriman. Lalu pagi ini datang untuk berjamaah bersama di hamparan bumi Allah, menghidupkan sunnah sebagai bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara saudara-saudara kita yang menjadi tamu Allah di tanah suci dengan berbusana ihram yang sama, mereka sedang berjuang keras melaksanakan ibadah haji. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan yang akan mengingatkan kita pada saat kita berada di padang mahsyar. Ya Allah, semoga saudara-saudara kami yang sedang bertamu ke rumahmu diberikan kemudahan dan kesabaran serta dapat kembali ke tanah air dalam keadaan mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan ini seringkali harta bisa membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali pangkat, jabatan, kedudukan menjadikan manusia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang memberi dan mengambil pangkat dan jabatan. Namun yang paling banyak kita jumpai adalah kecintaan terhadap istri dan anak, yang mampu mengurangi kecintaan dan ibadah kita kepada Allah. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, dikisahkan Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat dermawan. Ia bisa menyembelih 1000 ekor domba, 300 lembu, 100 ekor unta untuk fisabilillah. Banyak orang yang kagum, bahkan malaikat pun mengaguminya. Dengan melihat dan mendengar kekaguman tersebut, Nabi Ibrahim berkata, kalau saja aku punya seorang anak dan Allah meminta agar aku mengorbankannya, maka niscaya akan aku korbankan dia. Pada malam Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, Allah menguji ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bermimpi diperintahkan Allah, yaitu penuhilah nazarmu, menyembelih putra kesayangannya. Namun Nabi Ibrahim belum yakin dan berpikir, apakah perintah itu datang dari Allah atau syaitan yang ingin merusak keharmonisan rumah tangga. Ya tarawwa Ibrahimu minallahi amminasyaiton, yang kita kenal dengan yaumut tarwiyah. Dalam hadis dinyatakan man somahu u'tiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallah. Barang siapa yang berpuasa pada hari tarwiyah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Keesokan harinya pada tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama. Arafa Ibrahimu annahu minallah. Yakinlah bahwa mimpi itu benar-benar datang dari Allah. Maka tanggal 9 Dzulhijjah disebut Yaumu Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafata faqala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau menjawab, barang siapa mau berpuasa pada hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosanya 1 tahun sebelumnya dan sesudahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam ketiganya, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Maka bertekadlah memenuhi nazar menyembelih putranya. Maka hari itu disebut Yaumun Nahr, hari pelaksanaan penyembelihan. Dan kisah tersebut diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu asy-sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu
maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, "Hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang berat." Hadirin hadirat jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, iblis selamanya tidak akan pernah diam melihat manusia akan melaksanakan ibadah, mentaati perintah Allah. Maka satu persatu keluarga yang mulia ini digodanya, mulai Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kepala keluarga, Siti Hajar ibu rumah tangga, lalu Ismail, semuanya tak luput dari godanya. Namun benteng ketakwaan dan kesolihatan yang kokoh tak mampu dikoyak oleh iblis laknatullah. Sungguh pelajaran yang sempurna dari Allah bahwa setiap keluarga muslim pasti mendapat godaan iblis, terkadang lewat ayah, ibu, bahkan lewat orang-orang yang sangat kita sayangi, yaitu anak. Semoga keluarga kita dapat mengambil hikmah dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita yang menjadi ayah, semoga menjadi ayah yang demokratis, adil dan bijaksana, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajak putranya bermusyawarah untuk melaksanakan perintah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wanita yang ditakdirkan menjadi ibu, semoga mampu meneladani Siti Hajar, profil ibu rumah tangga yang selalu mendukung, membantu dan mendoakan suami. Anak remaja semoga bisa meniru kesolehan Ismail, keimanan dan ketakwaan yang kokoh menjadikan ia sabar dan ikhlas untuk berbakti kepada orang tua, sekalipun ia harus dikorbankan oleh ayahnya sendiri demi menjalankan perintah Allah. Bila sebuah keluarga sudah kuat, maka negara akan menjadi kuat dan hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena keikhlasan dan ketakwaan yang kokoh, maka Allah menebus Ismail dengan seekor kambing yang besar dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diteruskan oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, dan diakhiri oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa pentingnya berkorban dalam Islam, sehingga Rasulullah SAW tegas mengatakan, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa memiliki kemampuan tetapi tidak mau menyembelih kurban, maka janganlah mendekati musola kami. Dengan tegasnya larangan tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya wajib atas mereka yang kaya. Namun pendapat yang lebih kuat menyatakan hukum berkorban adalah sunnah muakkad. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Bila saat ini kita belum memiliki kemampuan untuk berkorban, mudah-mudahan tahun yang akan datang Allah memberi kita rezeki yang cukup untuk berkorban. Karena pahala orang yang berkorban sangat besar. Sebagaimana diriwayatkan yang artinya, sesungguhnya Nabi Daud bertanya kepada Allah, Ya Allah, apa pahala umat manusia yang berkorban? Allah SWT menjawab, pahala bagi orang yang berkorban adalah Allah akan mengganti satu helai bulu hewan berkorban dengan 10 kebaikan, dan Allah menghapus karenanya 10 kejelekan, mengangkat karenanya 10 derajat, dan setiap helai bulu korban akan diganti di akhirat dengan sebuah istana di surga, dan satu bidadari yang amat jelita, dan satu hewan tunggangan yang bersayap. Sedangkan mereka yang mampu berkorban tapi tidak mau berkorban sampai ia meninggal, maka dikhawatirkan ia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah summa naudzubillah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tapi ia tidak mau berkorban sehingga ia meninggal, maka ia bisa meninggal dalam keadaan Yahudi dan juga bisa dalam keadaan Nasrani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله الحمد لله على لساني وشكر له على توفيقه وامتنائه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ومحن والضرر منها وما بطن عن بلدنا الخاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نور قلوبنا وأفكرنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Dia nikah sama orang Manuan. Di sini dari tadinya di sini. Tadi sama. Ayo Pak, iya, terima kasih ya. Oke guys, saya pribadi Pejuang Devisa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin jikalau ada kesalahan dan tutur kata saya yang kurang berkenan di hati para teman-teman. Semoga cepat dimaafkan. Oke, hari ini kita udah bertugas mau selesai. Kita udah berkloter kedua ya. Pokoknya minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Kalau ada salah kata yang tidak baik, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kita sholat di situ dapat kloter yang kedua. Kalau kloter pertama rada rame, kloter kedua rame lagi, kloter ketiga radanya kurang ya, nggak begitu ramai seperti yang terakhir itu kurang kayaknya. Udah mulai itu sih. Soalnya ini hari libur, tapi untuk hari libur ini termasuk banyak ya guys. Ya hari libur, hari kerja. Ini termasuk hari kerja, jadi mungkin dikit ya.
banyak tadi udah 3 kloter guys. Oke, mungkin sekian dari saya, kita bertemu lagi di next video. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan videonya, semoga videonya bermanfaat. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe, tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pejuang Devisa. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pejuang Devisa, salam semangat dan bye bye.